Isa pa. Kantapay ti palaman na. Yung. Ayos ah. Yun. Yun na nagpapasarap. Kulay pula oh. Yan oh. Sili. Yan guys. Tikman natin oh. Agimasen. Sa lati pagkain ti Manalon. Madimang manin na po eh. Awan ti paggatang na eh. Ito may nakita pa ako. Tira-tira oh. Yan. Rellenong bangos ito eh. Yan. Ipalaman natin dito sa may ano. Sa may talong. Ha? Yun. Kano umimas gitarong. Palamanam ti kwa. Rellenong bangos. Yan. Nadaduma di rellenong bangos na. Parang topping sa piling ah. Talong at saka rellenong bangos ni Suprema no. Maham. You swallow before you. Talong with rellenong bangos. Kapa. Ayan, mayroon pa. Oh, Mama said. Ikat natin sa gitna. And the light. Yun, nagimasan George. Say hi. You came here before me. Mayroon pang squid oh. Ubusin na natin. You called me while I was facing you. Yan. Kanta ti sili na pang paimas. Nagimasan. Yan guys. Kanin tayo. Nagimasan na. Yan. I feel you like fire. No, Mommy didn't say that. Mommy said it. And then I said it. Okay?